Pernahkah Anda datang ke suatu tempat untuk pertama kalinya dan merasa familiar dengan tempat tersebut? Dalam bahasa Prancis, berulangnya sebuah kejadian seperti itu disebut sebagai déjà vu. Tapi, mengapa déjà vu bisa terjadi? Apakah kehidupan kita ini seperti halnya sinetron yang ceritanya suka diulang-ulang lagi? Tapi yang jelas banyak dari kita mengalami hal ini, dan salah satunya seperti yang ditanyakan oleh Rian David ini. Jadi, langsung saja, mengapa déjà vu bisa terjadi? Have you ever visited a place for the first time yet somehow felt like it was familiar? In France, this strange feeling is called déjà vu. But why does déjà vu happen? Is life somehow like a television drama where the same story keeps repeating itself? Many people have experienced this phenomenon, including one of our viewers, Ryan David. So, let's get straight to it. Why does déjà vu happen? Hingga saat ini, terdapat 40 teori yang mencoba menjelaskan mengapa déjà vu bisa terjadi. Salah satu teori menjelaskan bahwa déjà vu ternyata berkaitan dengan epilepsi. Menurut teori ini, déjà vu terjadi karena kejang yang terjadi pada bagian lobus temporal otak manusia, seperti yang terjadi ketika orang sedang mengalami epilepsi, yang mengakibatkan hilangnya konsentrasi secara penuh dan akhirnya membuat orang mengalami déjà vu. To these days, there have been around 40 theories trying to explain this phenomenon. One theory links déjà vu to epilepsy. According to this theory, déjà vu is caused by seizures in the brain's temporal lobe, similar to what happened during an epileptic seizure. This temporary disruption can cause a person to lose focus completely, creating the feeling that they have experienced the same moment before. Kemudian, teori lain yang menjelaskan déjà vu adalah teori familiarity-based recognition. Intinya, teori ini menjelaskan bahwa déjà vu terjadi karena kita tidak mengenali objek yang kita temui secara penuh. Contohnya, suatu hari kita ada di suatu tempat dan melihat seseorang menggunakan baju yang menarik perhatian kita. Kemudian besoknya kita pergi ke tempat lain dan ternyata kita melihat seseorang mengenakan baju yang sama. Kemudian tiba-tiba muncul rasa familiar kita dengan tempat tersebut. Kita merasakan seperti sudah pernah pergi ke tempat tersebut, padahal kita baru pertama kali ke sana. Another explanation is the familiarity-based recognition theory. Basically, this theory suggests that déjà vu happens because our brain doesn't fully recognize what we are seeing. For example, imagine you notice someone wearing a shirt that catches your attention. The next day, you go somewhere else and see another person wearing the exact same shirt. Suddenly, the new place feels strangely familiar, even though you have never been there before. Menurut penelitian, ternyata déjà vu sering dialami oleh orang-orang yang sering jalan-jalan, sering nonton film, dan sering bermimpi. Itu terjadi karena mereka banyak mengingat objek-objek dalam pengalaman mereka, sehingga umumnya ketika mereka menemui situasi baru, objek-objek tersebut membuat mereka akhirnya mengalami déjà vu. Research has found that déjà vu is more common among people who travel frequently, watch a lot of movies, or often have dreams. That's because they store more memories of objects and experiences. So, when they come across something similar in a new situation, those memories can trigger the feeling of déjà vu. Jadi, apakah video ini membuat Anda déjà vu juga? Bahwa Anda merasa pernah menonton video ini sebelumnya? Daripada déjà vu sendirian, lebih baik ceritakan pengalaman déjà vu Anda di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih. So, did this video give you a sense of déjà vu? Did it make you feel like you have watched it before? Instead of keeping it to yourself, why not share your own déjà vu experience in the comments below? And as always, thanks for watching.